Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de 4e année. On va faire la deuxième révision concernant le cessez de but. Le but est ce que l'on cherche à atteindre ou à éviter. الهدف يعني ما نرجو تحقيقه أو تجنبه. عندنا نشوفوا le but dans la phrase simple et dans la phrase complexe. نبداو بلا phrase simple. On exprime le but dans la phrase simple par une préposition اللي هي pour. مع pour نستعملوا l'infinitif. Je vous donne un exemple. Je voyage en avion pour arriver plus vite. أسافر في الطائرة لكي أصل بسرعة. Bon, donc نستعملوا les locutions prépositives. Les locutions prépositives اللي هما dans le but de, dans l'intention de, afin de, en vue de. هذو نستعملوهم مع un groupe nominal. كي نستعملوا هذو التعابير تاع الجر نستعملوا مع بعضهم مجموعة اسمية. نشوفوا أمثلة هنا. Les travailleurs multiplient leurs efforts en vue d'une augmentation de salaire. يعني العمال يضاعفون مجهوداتهم لكي حتى ترفع الأجور تاعهم. Un autre exemple avec de peur de, il s'est mis à courir de peur de rater le bus. هنا de peur de تسمى النتيجة رايحة تكون سلبية. donc لماذا يجري حتى لا يصل متأخرا ولا حتى لا يضيع الحافلة. bon هنايا قلنا نعاود باختصار. إذا ملخص الكلام في الجملة البسيطة نستعملوا حرف جر اللي هو préposition pour ولا les locutions prépositives اللي هما dans le but de, dans l'intention de, afin de, en vue de. هذو زائد مجموعة اسمية. pour زائد فعل غير مصرف وهذو لي لوكيسيون زائد مجموعة اسمية. دركا نروحو نشوفو لا فراز كومبلكس يعني الجملة المعقدة. الجملة المعقدة يعني فيها زوج أفعال. Le ministre de la Culture a pris ses mesures pour que les monuments soient restaurés. Alors عندنا هنايا pour que وعندنا le verbe il est conjugué au subjonctif présent. مع pour que puisque عندنا هذا le pronom que لازم نحطو subjonctif. الجملة الأولى وزير الثقافة أخذ احتياطاته حتى يعني الآثار تحفظ. Mes parents économisent de l'argent pour que nous puissions partir en voyage. الوالدين ولا الأولياء تاعي اقتصدوا المال حتى نتمكن من السفر. هنا عندنا pour que كيف استعملنا le subjonctif. بالنسبة لهذو لي لوكيسيون بريبوزيتيف علاش نستخدموهم كي يعودوا عندنا كي تعود عندنا une phrase complexe. La phrase complexe يعني تحتوي على proposition principale زائد la subordonnée. Le sujet تاع la principale n'est pas le même sujet تاع la subordonnée. كيما هنا عندنا mes parents في la proposition principale le sujet est mes parents وفي la proposition subordonnée عندنا nous. donc comme vous voyez هنا الفاعل تاع الجملة الأولى وفاعل الجملة الثانية ليس نفسه. إذا هنا كي يعود عندنا فاعلين مختلفين نستعملوا هذو les locutions prépositives. pour que ولا afin que ولا de crainte que ولا de peur que. عندنا afin pour عندنا
bon نعاود القاعدة قبل ونقولوا on exprime le but dans la phrase complexe par les locutions conjonctives كما قلت لكم اللي هما de peur que pardon de crainte que pour que afin que suivi d'un subjonctif نركزوا مليح هذه النقطة نركزوا عليها بزاف بعد pour que afin que de crainte que de peur que نحطوا un subjonctif نشوفوا هنايا تمرين je suis allé voir mon ami عندنا la soutenir هنا c'est l'infinitif donc رايحة نحط afin de ولا pour je suis allé voir mon ami ذهبت لزيارة صديقتي لكي أدعمها pour la soutenir ou la afin de la soutenir. Deuxième phrase, vous travaillez bien, vos parents soient satisfaits. Ah, le sujet, c'est pas le même. Vous, la proposition principale, vous, ou la subordonnée, vos parents, ou le subjonctif. Ça veut dire le que qui yahdar. Donc, pour que vous travaillez bien, pour que vos parents soient satisfaits. تعملون جيدا حتى يعني يرضى عنكم والديكم. Elle voyage en Angleterre, terminer ses études. عندنا l'infinitif. Donc رايح نستعمل afin de ولا pour. قلنا pour تساوي afin de. Il a pris un taxi. أخذ سيارة الأجرة. ضيع rendez-vous تاعو donc هنا de peur de ولا de crainte de peur de تساوي de crainte de puisque عندنا l'infinitif رايحة نحط de حرف الجر de donc نعاود il a pris un taxi de peur de manquer son rendez-vous. إن شاء الله يكون الدرس واضح. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.